Oke, colega Sirahotu, Maluk Sirahotu, bom dia, boa tarde, boa noite. Bah, imi hotu ihane bedet. Espera, imi hotu iha situação dia. Ho imnya atividade Sirahotu, boa hotu lah ho dia. Jesus raik benção ba ita hotu, ba ita ni atividade sohin loron. Hau foi hader, ihane tukuhira. Orkala hau kala hader to. Orkala hader to tuku tolu dan sane. Hawa tu dehan ba maluk sira. Hau hare friend request barak tebes my hau. Hau agradece tebes, hau contente tebes, bele kolega ho imi hotu, ita mesak timoruan det, ita mesak la seluk la let det. Maybe hau la bele confirma, tambah será friend request barak demais, hau la bele Simon tambah liuten inia limitado ba 5.000 de karike liu onane ba hau la bele confirma tang kolega sira nebe mak ada de ba hau buka hela onsa setting iha Facebook na ba Nina Ferreira atau muda ba follow atau nonela iha limitado ba friend ba kolega sira nebe kolega sira bele acesso iha ba hau muda mo sane setting ba Facebook mo iha ba iha YouTube channel hena ba bela acesso mo sane YouTube iha Facebook. Então, how to do that? Tambah how for exemplo det. How agora nebe mak ada de bah how la bela confirma ona. How la bela confirma ona maybe how kara kolega ho imi ho tu. So ke how la bela será? Confirma ona iminya be friend request ne. Lah tene how harot ya setting ona maybe sira deha ya Facebook deha hang lorong ida lorong rola tene. Mas normalmente within be semana ida ne sira tahu buton ihana ba tahu be buton ihana ba katak follow. Então next ela lika ada maybe badet follow det. How atu foti exemplo ida. Okay. Hatama hau ni katujuan ini Facebook atau halo par follow hau parodi hau tudo ba kolega siro di bele ba follow ta masalah orsila de hau la halo anfali foti anfali la koi friend ho imi padahal hau nia friend request be antis ne hau hosi de tinang kotuk ne orkala hau foi confirma ne ma kokal totuk tolo ne de tinang kotuk liuba hau sudah kena cek di barak demais. Bebe agradece contente bele kolega barak. Okay. Hau tama yani kata zuang niang. Musuh falsira mane. Okay. Hani kata zuang niang mane. Ninia Facebook agora nia tu friend ba hau kan hau la bele confirmana. Então ne tem que ba ia follow nia Facebook mane nia tem que ba iha search iha tininya Facebook iha maluk sir ne Facebook karik ni ba iha search ne buka nia tem que buka kira ne search Nina Ferreira. Okay. Tem que buka Nina Ferreira. Okay, Nina Ferreira iha na ba iha tolu ID tolu hena ba ke Nina Ferreira ida ne maka uza hela ne ativa hela iha Nina Ferreira segundo ida ne mos hauniang ida ne hau
intenção atu loke ba colega sira nebe família nebe mak hau conhece duni hau conhece hau ranso hau kure hau atene dunina ne ba colega Nina Ferreira ida ne hau be ulu kau halo peratu dudi ba família ne saya mas be hau holu hati password hau latama to agora então hau kuria form fila fali jadi Nina Ferreira tolo ne hau niang hoto lah ya tidak bela at mas be ida ne mak agora ativa leo ne ka ida ne ativa hane YouTube channel tirfal me okare ka bela ativa ida ne mas be dalam rumah ida ne ba emane be mak hau punya ida ne ba publik nebe ba publik okay yana ba bele acesso yana ba okay então agora search retantia Nina Ferreira que klik iha Nina Ferreira okay nah klik ihane ihana ba kan hakerek add friend messenger ho butang tolu titik-titik tolu deh ne ba okay então labele bahe add friend ona tambah hau labele simu ona labele bahe add friend mai be bahe titik tolu ne titik tolu dan ne nining ne mai hane Nina Ferreira ba titik tolu ne butih ne okay musuh na ba primeiro quedam follow okay né e follow ne langsung klik follow okay following nah follow ona how direta lah hetang kedang ia hanya be Facebook notificação mai kedang hatete kata Akai Ferreira follow how lihat teman okay ihane notification mai keda ya haunya Facebook katak hane terbalik filas kata Akai Ferreira follow you teloke halo kita mitare okay ihane hakera kana haturu hene katak notifikasi mai ya Akai Ferreira ya Nikai Ferreira nebe mak follow how okay idane det simples dete kono ba follow ona berarti imi bele ba ona follow ne berarti loson imi bele harena betana ana kata lu kon mai hene label at friend ona mai he titik tolu ne ba iha follow agora la ihana tamba be follow tena him botão follow ne la tena okay agora quando follow ona kotak bukan okay quando follow ona imba fila fali Nina Ferreira ihana ba imi follow tena botão dene motion hen ba follow tena Tama follow tena nebe imi direta bele mensagem ona bahau bele na acesso na haunia postingan sirahena ba okay nem bele tamana ba follow dete okay idane atau tambah agora friend request mai how ne mak hatu do mutu kira mane agora hala bele aceita ona ne sida dia fal hamak
lakoi hal aceita. Oke. Tereto. Friend request ohin or kalant ohin da derit mane. Agora saiba 623. Agora 623 nih haula bele confirma. Bele kala imi muda babe hawa tudo ne paring bele badet follow det. Tama follow ne lahir limitado ba kolega lahir limitado ne bele continue follow. Nebe ba 600 orang leone orsek how approve be confirm be friend request ne kala 800 resinda kari. Agora ne foi confirma direto moço tang request barak demais. Oke. Nebe sebele ba ia follow ya. Nebe haula bele confirma ihane. Oke. Então, aproveita ne hawa be atau kuliah tuang be kona ba kolega de hatete hau at los desfama hau los hau det mai beba maluk sirahot imhatene na to kolega ne imhatene na terkenal ho tolok, terkenal ho desfama, terkenal ho liamal bocerne. Oke. Agora ohin kolega ida fo hatu do bahau ini video ida dehang husu disculpa ba pas ya YouTube nemos rekomenda bahau de hoten ki hare ma bahau laku hatu hare soke yana ba tete katak kolega ne husu disculpa. Oke. Nah, iha recommendation YouTube bahau peratu harene iha naba dehang kolega ne husu dehang kolega ne dehang alaku temi ne naranda alaku temi kolega ne dehang ami seti husu disculpa ba PSHT no IKS ne tambah respeito la ostau. Come on guys. Tambah respeito la ostau gimana sih otaknya? Kok bisa? Setelah otolok-tolok, rebo-rebo, rame-rame, lo renda-renda, funang-funang. Renda-renda, funang-funang. Oke. Renda-renda funang-funang. Aduh, halo ke kuliah imi hotorona, publik hotorona, timor hotorona. Everyone is heard about what she is talking about. Okay, how ihanemos ya. Itu dengan sedaya gimana ya? Kasihan gitu loh. How kasihan tiap-tiap tambah kok bisa nih beli site sana gitu. Ini ya haulah tene saida mak ita emane iha kekurangan, iha kelebihan. Setiap orang pasti ada iha tene strength, iha tene weakness. Tambahnya ma ita emane muris maine prathala completa ba malu. Então tapi idane tolok idane aduh ita tolok malu tolok ita mas tolok tengho tuh ita los ita santa ita be lahatene tolok lah
ita mos tolok teng, hau mos tolok teng, hau nia lain tan, aduh tolok teng hotu det bar, mai be anggap dia ne kata bantu, mai be ami tolok mamalu ba ami normal tina, mai be atau tolok ba ema ida ne, gitu loh. Apalagi tolok ba ema ida ke ita lah konye setang, tolok arbiru detang, pois desfama ema arbiru tang, apalagi kepo los hau ne moris ne gitu loh. Hau kan lah os artis, oke? Hau lah os artis, tapi kok senang ema kepo hau hau so gosta kritika, buat na bemak la los hau gosta kuliah. Hau kun kuliah buat na bemak ausenti dan los ne hau manteng hau nia argumentu. Tengke hasoro hau ho oni argumentu na beka make sense, bele muda hau ni argumentu, bele muda hau ni hanoi. Mas mai fal hoi da ataka o hau ataka det fale hau, that doesn't make sense at all. Ita tu aprende mamalu iha discussão, dialogo ka debate ga. Ita ne argumentus ne, that's not make sense at all. So nebe mak ataka hau ne, hau dari rumah hau responde kira hau desne. Hau ne status ne kuliah kona baida ne, nebe responde ba hau ne status, label mai fal hau ne personalidade tambah relação saida. Se o label hatamba hau ne status ya udah, no kretona le retona hanoin de tona ba o insama tu responde kon la heta ira dika responde. La bele na responde ba hau ne status, ya la bele ataka fale hau. Maksud ataka hau ne atau halun sa. Saya mau ataka hau nene otu hetan saya hosindes na ba. Kara atu hetan buat rumah ne, hau monta hau ne status, hau kritika ya fating ida, omos tengke mai hatandes ne, la bele buat ne tengke asne, tengke tuir ninia be linya ne, neka, maybe barak lima kida la bele na be argiu hau nia hanoi entau. Tengki ataka hau kritika basede bahau na kritika basede tamba tempo da agora itania ne ho mambocer ne ita hatene malo hela hatene mambocer ne se ita acompanha serne bem itene oang sira foi mak moris ya 2000 mai uang mai ne ya ne mak sira se sira tengki aprende o insama atu aprende fal hosi sirnia senior sira inclui ita hoto ita basir nisernio ita nisernio inang ama ita nisernio nebe mak be experiencia liusira sira foi moros or sekor beruak lo ita ne hosi 80 mai ne ita de tempo be hosi baru 75 mak mai balo 60 mai ididak mai honin bakan honin historia ke dan honin historia moros so basar ne be haulah hatene ne haun sa explica antes tiona katak signora ne mana bot ne tolok sane ataka ba hau tambah hau responde ba mana bot Zanila Gusmao ne beke fo komentaru iha signor Nunubai ne Muhammad Nunubai ne hatete hau ne aman milisi ba oho zoven sira ya komoro betona ba adune ba hau antes nene hau hatete tiona katak signor Nunubai ne favorida halo poster bot tidak han foto ho bele foti hau ne amang ni foto iham montaina ba bele foti halo te poster bot tidak bapa white hebe betona ba dembe idane milisi dan nemak oho be zoven sira he betona ba kai komoro na ba. Okay. Hau ni aman sef suku tung sidara me hau ni aman sef suku primeiro Comoro. Okay. Nemak primeiro ne eleição momento ne candidato ne senhor ida karak fakarang ne senhor camarada veteranos Reis Kadalak katung sidara me Reis Kadalak mak ba kompete hau ni aman ba sef suku nah hile ne voto sosi povo ema hile hani aman okay tambah nemak
ne iha tempo kampanya pues share foi nela esa protesta ministra sa Noeli ne mas haunia adik kelas SMA 2 adik kelas leba ami hatene malu hau hatene nebe hau protesta hau kritika kono ba pemecatan buat sarnai loh ne normal di dunia politik kondo umete politik ola aguenta ho emani kritika ola aguenta ho emania piadas emani kuliah emania justifikasaun klarifikasaun ihana bamak ola aguenta oh ngapain oba sai leader na ba o ngapain oba sai ma bote na ba kung ba sai ma bote na ba katak o ne povo ne matangkik bot fatuk aini hateke hotu o halo los oke ema suporta o halo salah koizet oke o hancur gitu loh dan itu normal di dunia politik itu normal nebe signora idane simulos hau debe hau lakunya setangnya han sao tete na katak hosine familia ni mãe ni hau conhece muito bem hosine amang ni família mos conhece ni família balu inbox mai hau desculpa buat serne tambah me hau colega dia gosira família yang sodet ema nina indanedet ma hau la conhece hau la terminarang imhaten hotunato net ma hau la conhece nia lo mai haurona ne narang kata ko idane nasana nia bing makne oke hau la conhece tobe hau la conhece musu falo video ida be ne maka colega sira família sira langsung ninia prima sira langsung inbox kiris mai mana problema saya dah mana nene baho mana idane hari nusane ma problema sira ai hatete mana atlo sansane kuliah atlo sansane nusane mana ya problema kan nusa hari sema idane kuliah kona basera ai si resplicare den tolo kan sane kuliah sane ala ko tore video na lo ko hado setemi tandane oh ya hatene na berarti hatene na ne ba ko kuliah mai be tamane makau ne responde ba consideramos bani familia sira consideramos ne bhoni ne condição den sane yang jelas haula bele atu responde fal ho buat at bania hau musla responde fal detalhe sai de mani kuliah hau hasne hau tengka sne fal hotu ne kan tapele dala rumah hau nerbu sau kuliah sai mebe atu kuliah sai letne hau senta sa hau ibu ne tos para hau ne mustolok tende mas hat kuliah ne nusa kareke kuliah malah diak duni então pronto hane kata zuan hane oan sira feto nese hadian don't worry lalika ba preocupa comprende emane bulak emane lagi kondisi enggak normal la waras jadi kuliah emang hotu nebe mai haune lalika preocupa hoidane tambah ya nikal kepo de mais haune be husiba kepo ba ya então oin fali makau hare fali dene husu desculpa tambah respeito la ostau respect ne saida respect ne mayus ne be respect ne antes ne oto hare emane se respect ne ba emne privacidade lo respect ne maksudnya misal o depois o tolok o tetak o kuliah bo desfam bo hotu to tete respect antes kuliah respect ne tete harita ne anlai ga kuliah lalika kuliah dan respect ida kuliah dia o tahu neka o nonton hane video kare hau tete bo o tahu oh iha London to senyora be bonita los ame oing atmos be maromak maktawan ane
Tengki simuga bangga lo. Jadi diriku sendiri, jadi gue sendiri. I'm very proud of myself. Okay, haulah muna be atau kuliah on behalf of someone ka de dia hau mak tengki. No, hau sudah katete dah hau ya bonita, maybe hau agradece quando eu matete hau bonita. Tamani creator be maromak ni niamak bahau lo. Nebe ni atu create hau ni atu oing at oing dia kamsa. Hau agradece, hau contente. Tambah hau bele fomoris hau mai mundo ne, hau hau historia. Udah. Nebe kok nonton karek. Arona lali kadehan dan be tambah respeto maka husu disculpa ya, tambah respeto maka husu disculpa ne osidak sadar osidak waras ne haturu katak otauk tambah seda tambah tete boe haumos be laos be hau los ema bot los ema rico ema seda hau normalet hau langsung mak luang ne be haus los ema cualquier ida los cualquier maksudnya hal sama be hau ne tambah hau ne diak hau ne kolega hau ne langsung ne be ke luang rami respeta malu antes ne iha keda ne be quando boko na hau tete no antes katak hau hakar kasoro o hakar visita o hau kara asaitia be diabu dah oni be larang kau ni otak kau ni fuang hau kara asaitia tama di mana ne botate lama nam bot dia kidasa diabu ne lama nam maroma kida gitu loh. That's the point. Nebe la bela tete fale ya video ne dia o respeta mak lo se otao come on na hamna setia mane bes kona kalite terus ya malu sa santaret agora ohe London harona de ohe London oba buka hau ya Chinatown oba buka ne be hau hatete ba o hau husu bebek ba o ola bele tau hau bakona baserania hau lahan ema hau ne nunca bako ema oh ya hau pernah bahasa ida bahasa emaniaman ida emaniaman sira uluk be biasanya malcriado soemi kar itani isimos ema idane hau duni hau bakunya ne hau bako ne hau bahasa polisi karte na niamos hau bahasa nia hau tebenia hau sutania tamnya nega dan nilansan evalaan tahu dia ne hau bahasa hau pernah nonton Facebook mai be depois kuliah dan nia ya na ba ami oke nia familia mai husu disculpa forsala fila fali mai ter tradição tania oke forsala pronto hotona ai be hau bahasa ne tam malcriado oke. Nebe favorita okon hakarku su disculpa nene su disculpa maybe terlanjur sakit orang-orang nebe mak desfama bahaulah sakit ida sih aku nggak sakit tapi proses itu harus jalan atau skak ne tengkelau na fateng ne kon hasoro na hau ne jangan harap tu free hosi hau ne jangan harap ini Nina Ferreira loh. Jangan harap dia auto free hosi hau sih asoro os hau lah halo batat ba kan ne bola dikatau kida kan lakonya se hau kok bisa sih obele bakuliah hau obat tolok hau memangnya omak be seda omak mana be Zenilda Gusmão ka hau kan hela Zenilda Gusmão atau responde bahaunya live responde bahaunya be video ne be mak ne hatete hau traidora ne to agora no klian laia lah tete hau la kuliah lah tang hau dia traidor teng kon hatena hau traidora teng hatena hau historia mak kuliah hau traidora
Kon hatena hau milisi, tem hatena hau historia, tem hatena hau historia, ne tem que ho emai ho evidência, la bela ibu det para tu kuliah det, ibu ne ito to bela kuliah, vamos bela tete o milisi, vamos bela tete o traidora, mebe, hau traidora base, milisi base. Na hau kuliah ba senhora idane, na senhora mana boti idane, la responde mai hau até agora, até data, até mosutan det, be ita boti nia be video, hatete hau desfama hau boterne. Ne be kita hanu inde hau tu hak fodak no ne Nina Ferreira ne so tauk mak bot ida det. Tauk mak Jesus det. Padahal Jesus ne nakono ho doming, nakono ho kasih sayang, nakono ho buat dia, nakono ho dalang na romang nia, nakono ho spiritu, nakono ho graça, nakono ho vontade. Jesus ne, padahal Jesus ne maha pemaaf, berdua, pengampun. Mas hau tahu kalau tahu tambah saya hau tahu kalau salah hasuruh nia tambah kutaruh nia hadomi dah hau nia hadomi hau hansane nia fo moris ona bahau fo is ona bahau fo ona hau nia lain bahau mereka mendampingi hau dese namora to agora fo ona hanya oan be na hat na beke mesak bonito mistiso det fo na anu anai hat na be matene na be makadomi ami ina ama ini principalmente medane hadomi ina aman fo ona matenek bahau hane kapasidade dane habele heta hane servisu hane atividade di hari hane lain hane oang fo ona skill experience ne be bahane lain ba halo uma hane lain ne hatene botototo ne hane lain hanya lain lagu be ematu sama nih ulu lo sama nih ulu maksudnya lako ematu manda nih kalau lako ematu failiman bani akam sa kalau comprende mas hanya lain nih hatene carpintero halo uma listrik dada be konta de hani uma na bana hanya lain nih mak halo hau tukang nih bele maite tambah nia tu karasi kan mus la bele karasi hanya lain dan nih sempre na ba bototu hanya lain kon lain falta boti da bahau tambah hatu relay on base hatu sadere base kon hanya lain layau sadere base bot kickbot ne hau akhirnya lain akhirnya ben yang uma hadiah ser ne hanya lain ne mestri bot tidak motor kareta mau sanesa mekanik saparias ni halo ba marmer skill hoto hanya lain hatene hoto saparias kareta bis trek mikrolet taksi so kan lain halo dalam rumah barak liba familia então ya taselo gratis deh jadi kau la gosta maybe ya udahlah ambro makan sanenane bisa oke nebe hawa agradece tebe satau tambah buat hotu Jesus fo ona bahau makau kontra nia kotar hau tauk mengecewakan Jesus hau tahu Jesus kecewa bahau los kale hane sandak ite hoi tenina ama fo hang ita fo moris ite ita fulansia ne larang moris tia fo hang ita fo hatais ita buat ma ita kontra kotar ite ne inan sakit kale kon ita uang sira kontra idane mah tahu atau menyakiti Jesus selama nih hau menyakiti nia ona hau halo salah hau halo dosa menyakiti nia tapi kondo Jesus ne maha pemaaf maha pengampun taharo te dosa na ku taru ita mai ita hanoi fal itania salah serene reflecta fale ita hanoi fila fale tani susuba desculpa Jesus hau kuta au harus salah na soro padahal domina fo bototo na bahau hanes ni tanina intanam tamane ma ita temi yang respeita maromak primeiro segundo inang aman terceiro itania maluk familia nebe mensuri inang maromak
inang amang ho ita hanesane dane tambah nemak hau tauk mak Jesus hau la tauk ema ida apalagi hau tauk fal diabo na la tauk ida tambah ema la Oscar hau ne vida diabo la Oscar hau ne vida mabe Jesus makar hau ne vida hau ne vida moris iha mundu ne la one hansa hau ne halok la hansa seselo iha wa hira hau mate hau ne kelamar bane baho saida baho salah nakonu par baho ne kelamar terus tangka hau baho ne salah ne beke durante hau muris ne hau redus li hosi halok diak halo diak ba ema redus tene salah balu menus balu kita main kan salah 19 jadi teng halo pot diak barak par bele redus tene salah par ita tempo ita bafal mundu selo kida karek ita baho itania salah ne beke menus atru ne itane kelamar na vamos bele hak mate tenang bele halafal inia itane kelamar halafal inia muris ihna ban mundu selok no insane halaho dia telah tene mate na tubane be telah tene mabe tiri tene fiar maknone ita mate ne sohela isi iharai ne mundu dane itane kelamar mak bahe mundu selok tapane mak lalika hein dia be atu mate ona moras mai be atu mate ona ma foi dia Jesus salva hau ajuda hau su desculpa la bela to hein hansane dekli durante ta moris nene ita goza hobot ne be maka ya la bela merugikan Emma la bela desfama Emma lo gitu loh tidak nemak desfama hau ne ma gosta apalagi bala-balung nebe kepo hane moris ne aduh manan saida he hosi kepo hane moris ne ke komik apalagi teme to harus selingkuh penas loska harus selingkuh iyalah balu-balu penas sekarang buka tuir husu tuir ba kolega dan ni uma karak husu tuir yang be usutira Nina Ferreira nih selingkuh. Ish, gimana sih? Lucu, komik deh. Lah omak selingkuh dia kok. Omak lah tenang falena basi. Hanya lain mak selingkuh dia kok omak lah tenang itu kan komik. Kah? Terus kalau hanya lain bahasa selingkuh, hamus bahasa selingkuh. Neka amnen roe kotuk ni selingkuh amro fila mayu mamus amnen roe hamutuk na fating fen lain na fating dosto agora ida imi heliur nene maksudnya ne akara tu hal sera tu tama enter amnen roe ne atu tama ne hosida ne belo kan lucu tama ini tama hansa sampai badia harus selingkuh patrau heneken aduh selingkuh itu enak pues awet muda asai kosar tapi ini pahit ini moruk ne kondo mai aduh eskapa lah hetang kondo asa avisa na kata kondo ita se uzetnya otak kita narsera diabola kontrola ita dia kondo kontrola ita aduh gimana dong hane lain tahu how dunia hotu dik modo lain bol how desne los lah haru ko diam baret laso lah how ban ba pertudik modo tuir how nervoso main ne spontanita ita emang normal ne bukan depois sadar te mama ai desculpa ya ne tapi ne kan urusan be sa ane lain yang amnen ruat harus urusan ruanian tapi yang lain itu be apalagi ya kotok-kotok ne batete kontak tuntan saya ini selingkuh dan lo setelah kontak laten hetan hasil saida sedangkan hau ya continua lah tambah ya hau enjoy lah muris ne aduh mete terus aku na baserannya toh
ida tamat yang ke hatene kata hau ne lain ne hau